जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय वल्लभा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोधनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री राधा माधव की जय मचिंतनंत अद्वय पुण्य परम मंगलमय तत्व पुण्य परमेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय कृष्ण महाभाव प्रकाश स्वरूप अचिंत अनंत अद्वय परम तत्व भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जय भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का अन्यतम दिव्य तत्वमय प्रकाश परम तत्व रोहिणी नंदन रेवती रमण बड़ ठाकुर भगवान श्री बलदेव परम जगन्नाथ अंतरंग शक्ति योगमय स्वरूपिणी देवी सुभद्रा परम जगन्नाथ आयुध भक्त रक्षक श्री सुदर्शन जन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन की पूर्ण परम मंगलमय तत्व भगवान श्री माधव देव पूर्ण परम माधव कांता दिव्य परम जानी
परमेश्वरी परम माता महालक्ष्मी पुण्य परम माधव कंठ दिव्य परम जननी परमेश्वरी परम माता महासरस्वती जम श्री लक्ष्मी सरस्वती दिवंदिता भगवान श्री माधव देवी जम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन श्री लड्डू गोपाल जम दिव्य परम जननी जसमती माता विजय पुण्य परम यशमती नंदन अचिंतानंत अद्वय पुण्य परम तत्व भगवान श्री दामोदर गोपाल विजय जन नंदन दुलार जसमती नाथ भगवान श्री मदन गोपाल विजय जम पुण्य परम करुणामय तत्व भगवान श्री द्वादश भूषय गौरांग महाप्रभु विजय श्री गिरिराज महाराज की परम कृष्ण प्रेयसी कृष्ण प्रेम मुक्ति प्रदान वृंदे देवी भक्ति देवी तुलसी महारानी षष्ठ परम वैष्णव ठाकुर श्री शिवजी शंभुजी श्री सिद्धेश्वर महादेव जय अचिंतानंत अद्वैत नित्य पुण्य परम सर्वेश्वरेश्वर पुण्य परम ईश्वर पुण्य परम पुरुषोत्तम पुण्य परम पवित्रतम पुण्य परम भय पुण्य परम अक्षय पुण्य परम अद्वय पुण्य परम अनंत पुण्य परम सत्य सनातन पुण्य परम सर्वशक्तिमान पुण्य परमेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री गोपीनाथ देव जब पुण्य परम सर्वशक्तिमान कृष्ण पुण्य परम स्वरूप शक्ति पुण्य परमेश्वरी श्रीमती राधा जन श्री राधा गोपीनाथ राधा श्यामसुंदर राधा गिरिधारी राधा विनोदियारी राधा कुंजोगिरी राधा बांकेरी राधा वृंदावन चंद्र राधा राधा रमन की जय जन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जम चिंतनंत अद्वय पुण्य परम मंगलमय तत्व भगवान श्री नाटकट गोपाल श्री लड्डू गोपाल की जय जन भक्ति पथे सर्व विघ्न विनाशक परम तत्व परम लक्ष्मीकांत परमेश्वर भगवान श्री नृसिंह की जय जन श्री आदि नृसिंह की जय लक्ष्मी नृसिंह की जय जम प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री गौरहर की जय परम दयाल ठाकुर श्री नित्यानंद राम की जय श्री गौर नित्यानंद की जय जय श्री गिरिराज महाराज की जय दिव्य सर्वम समूह चिन्मय गौरदंड की जय गौर चरणारविंद की जय परम कृष्ण प्रेयसी कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान वृंदे देवी भक्ति जब परम कृष्ण प्रेम लाभ से वृंदावन धाम की जय परम गौर प्रिया भूमि से मायपुर नवद्वीप धाम की जय जब धाम से श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय जब मायापुर चंद्रोदय मंदिर भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर की जय जब परम गौर गंभीर निरापित श्री दंड भवन धाम की जय जब अचिंत परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम दिव्य भूमि श्री दंड भवन धाम की जय जम श्री दंड भवन धाम की ख्याति भगवान श्री दंड भवन गोपीनाथ जम श्री गंगा नारायण जी की जम श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त शत्रुघ्न हनुमान की जम परम नमस्य यज्ञ की जय परम वैष्णव ठाकुर श्री कपटेश्वर महादेव की बुढ़ालिंग पटना महादेव की बालू कपटेश्वर महादेव की जम पतित पावनी गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय परम पुण्यत्या भाग्यवी नदी परम पुण्यत्या धन्यमा नदी जन पुण्य परमाध्यतम प्रातः स्मरणीय अगतिरगतिदाता दिव्य चक्षु कराता श्री कृष्ण चरणारविंद सद्गति पुराता परम गौर कृष्ण श्री जगन्नाथ माधव कृष्ण गोपाल तपण अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद परम वैष्णव परिव्राजक शिरोमणि
श्रील गौर गोविंद स्वामी नित्य सद्गुरुदेव की जय पूर्ण परमाराध्यतम प्रातः स्मरणीय अगतिर गतिदाता दिव्य चक्षु प्रदाता श्री कृष्ण चरणारविंद सद्गति प्रदाता परम गौर कृष्ण श्री जगन्नाथ माधव पृष्ठ गौरवत प्रणव द्वितीय गौरवाणी प्रचारक विश्व गुरु अष्टोत्तर श्रीमद परम वैष्णव परिव्राज श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत संप्रदाय श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी नित्य सत्शिक्षा गुरुदेव जय नित्य प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी महाराज परम मंगल सद्गुरु शशि परंपरा अनंत कोटि वैष्णव समवेत भक्त श्री हरिदास श्रीमद भागवतम कथा कीर्तन श्रीमद भागवतम कथा कीर्तन श्रवण करें गौर प्रमानंद और वरिष्ठ संग और वरिष्ठ संग और वरिष्ठ संग और वरिष्ठ शिशु जीवन कराना शील गुरुदेव शील प्रभुपाद नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदरामायणश्चैव पुराणे भारते तथा अद्वैतो च मध्ये च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारिं परमानन्दमाधव परमानन्द हे माधव पदुगारुचि मकरन्द
जाओ जीवा मूर्ति उद्धारो राधा धोगो कृष्णा बोली जाओ जीवा मूर्ति उद्धारो राधा धोगो मूर्ति उद्धारो राधा धोगो मूर्ति उद्धारो राधा धोगो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवै स्वामिनिते नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र जगन्नाथाय ते नमः हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोविन्द गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो देवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्ने कृष्णप्रेमोदराय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय तृतीय चतुर्थ अच्छा स्वर खची सुपर झाड़ू और उस बेड में तत्प्रया
प्रयासो न कर्तव्यो जत आयुर्वयः परम् न तथा विन्दते क्षमम् मुकुन्द चरणाम्बुजम्। बोलो रिपीट करो। लिखा नहीं पढ़ना। तत्प्रयासो न कर्तव्यो आयुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षमम् Thought for that sense gratification and economic development. ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନର ପ୍ରୟାସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ to be done କରଣୀୟ ଯତଃ from which ଯେଉଁଥିରୁ आयुर्व्ययः waste of duration of life आयुर अपचय हुए परम only or ultimately एकमात्र अथवा चरम नुहे तथा in that way सेहीपरि भावरे विन्दते enjoy उपभोग करी क्षमम the ultimate goal of life जीवन चरम उद्देश्य मुकुंद of the supreme personality of Godhead भवबंधन उद्धारकारी परम पुरुष भगवान चरणाम्बुजम the lotus feet श्रीपाद translation by Srila Prabhupada in English. Translation with purpose. Okay. Mother is here? Mother? No. Endeavors merely for self-gratification or material happiness through economic development are not to be performed, for they result only in a loss of time and energy with no actual profit. If one's endeavors are directed towards Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. There is no such benefit from engaging oneself in economic development. Purport. We see materialistic persons busily engaged in economic development all day and night, trying to increase their material opulence, but even if we suppose that they get some benefit from such endeavors, that does not solve the real problem of their life. Nor do they know what the real problem of life is. This is due to a lack of spiritual education.
Especially in the present age, every man is in darkness in the bodily conception of life, not knowing anything of the spirit, soul and its needs. Misguided by the blind leaders of society, people consider the body to be everything, and they are engaged in trying to keep the body materially comfortable. Such a civilization is condemned because it doesn't lead humanity towards knowing the real goal of life. People are simply wasting time and the valuable gift of the human form, because a human being who does not cultivate spiritual life but dies like cats and dogs is degraded in his next life. For human life, such a person is put into the cycle of continuous birth and death. Thus, one loses the true benefit of human life, which is to become Krishna consciousness and soft life for them. श्लोकयुक्त भावार्थ युक्त श्लोक श्री गुरुदेव का आशीर्वाद है ओडिया अनुवाद। इंद्रिय सुख भोग अथवा अर्थनैतिक उन्नति साधन माध्यम जड़ सुख भोग करने प्रयास करने उचित नहीं, कारण ताफल वास्तविक कौन से लाभ हुए ना, पक्षांतर केवल समय और शक्तिर अपचय हुए। मनुष्यर प्रयास जदि कृष्ण भक्ति आड़क परिचालित हुए ताहले निसंदेह आत्म उपलब्धिर चिन्ह स्तर प्राप्ति होता है। अर्थनैतिक उन्नति पर चेष्टा करने फल वास्तविक कौन से लाभ हुए नहीं। भाव आम देखा पाऊे विषयासक्त मनुष्य माने भौतिक ऐश्वर्य वृद्धि करने अर्थनैतिक उन्नति साधन दिन राति कठोर परिश्रम करते। जदि मन कराए से प्रचेषा फल किसी लाभ होता है ताहले ताहा जीवन प्रकृत समस्या समाधान कर जीवन प्रकृत समस्या ये कौन जानते ना। तार कारण हूँ आध्यात्मिक शिक्षार अभाव। विशेषकर यही जुगे प्रत्येक मनुष्य अज्ञानाच्छन्न देहात्म बुद्धि फल आत्मा और तार प्रयोजन संबंध में कौन ज्ञान नहीं। समाज अंध नेता मान द्वारा विपक्षे परिचालित हो मनुष्य निजर देह को सबकि मन सर्वदा दैहिक सुख स्वाच्छंद प्रचेषा व्यस्त। ये प्रकार सभ्यतार निंदा कारण ताहा मनुष्य को जीवन प्रकृत लक्ष्य पथरे परिचालित करे नहीं। लोक मैंने केवल मात्र समय और मानव जीवन रूपक अमूल्य संपद अपचय करती। कारण जो मनुष्य परमार्थिक जीवन उन्नति साधन नक कुकुर बिराड़ी पर मृत्युवरण करे से परवर्ती जीवन अधपतित हुए। यही प्रकार व्यक्ति माने मनुष्य जीवन जन्म मृत्यु चक्र पतित हुए से मनुष्य जीवन प्रकृत लाभ वंचित हुए। मनुष्य जीवन से उद्देश्य होगी कृष्ण भक्त हो जीवन समस्त समस्या समाधान करे। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद षष्ठ अध्याय चतुर्थ श्लोक लिखे पड़े। ये श्लोक माध्यम प्रहलाद महाराज तांकर असुर बालक बंधु मान श्रेणी कक्षरे ये उपदेश कर कौन कहते ना इंद्रिय सुख अथवा अर्थनैतिक उन्नति साधन माध्यम से जड़ सुख भोग प्रयास करे उचित नहीं,
କାରଣ ତା ଫଳରେ ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନି, ପକ୍ଷାନ୍ତର ସମୟ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁନା କାହିଁକି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମର କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏନି, ପରନ୍ତୁ କ୍ଷତି ହୁଏ। କାହିଁକି ଲାଭ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ କେବଳ କ୍ଷତି ହୁଏ? ତା କାରଣ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। ଯଦି ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ କିଣା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକୁନେ। ଯଦି କିଣା ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବା ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ବରଂ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ହୃଦ ଆସୁଛି, ତାକୁ ରଖିଦଉଛୁ 20 ଟଙ୍କାକୁ 40 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ। ଏହା ଫଳରେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷାନ୍ତର ଆମେ ଯେଉଁ ଠକୁଛୁ, ଠକାମ ଦୁନିଆ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଠକୁଛେ, ଆମେ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଲାଭକୁ ଦୃଷ୍ଟି Prahlad Maharaj says, whatever endeavor one may undertake for economic development and material prosperity, actually it is no gain, rather it is a loss and great waste of precious human lifetime. How it is loss? Suppose you are a trader. Definitely at what price you have procured the materials, you are not going to sell at that price. You have to sell it at a higher price. And if you apprehend any natural calamities or war-like situation, then you store it to get it sold at 3 times more or 4 times more price. Thereby in practice you are cheating someone. And the law of karma says, since you are cheating, you are bound to be cheated. So all your effort and endeavor is meant to be cheated. And more aspirant you are for economic development, when you lose being received by others, you get more frustration because you are that much attached. ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଳାୟିତ ହେଇଯାଇଛେ। କେମିତି କରିବା, ଘରଟେ ପିଟିବା, ଏଇଟା କରିବା, ଗାଡ଼ିଟେ କରିବା, ଇଏ କରିବା, କ୍ଷୀରି ପଲଉ ଖାଇବା, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ବୁଲିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ। এই অবস্থায় আমি যে ঠকিলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমি তো ঠকামিরে পড়া আমাকে বেশি লাগবে, কেন আমি বেশি আসক্ত করি। তেণুকরি আমার গোটে দৃষ্টি দেখি ভৌতিক দৃষ্টি দেখলে এটা ক্ষতি, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পরম ক্ষতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এভাবে ক্রিয়া আত্মার সদ্গতিরে সাহায্য করেনি, বরং আত্মার অধোগতিরে সাহায্য করে। From spiritual point of view, it is also a loss because this kind of activities can't cause any spiritual elevation of the soul, rather it causes the degradation. So on both accounts it is a loss. ତେଣୁକରି ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଆମେ କ୍ଷତି ହିଁ କରୁ, ଲାଭର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ହିଁ କରୁ। ସେଇ କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ଆସିବ।
ଆମେ ତାକୁ ଅଧିକା କିଛି କରିବା, ମନୋଯୋଗ ସହିତ କରିବା, ତାହେଲେ এটা କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ନହେଇ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଛଳନା କରି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୌତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତନ ହେବ, ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଭାଗବତ ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। That doesn't mean we won't go ahead for any sort of endeavor from economic prosperity. We will. But point remains that we should do it for the service of Krishna. Had it not been there, then we are definitely aspiring for our bodily comforts. When you are talking of bodily comfort, it refers to both physical body and subtle body. As far as physical body is concerned, we need a good house, wall-to-wall carpeted house with AC, Dunlop pillow, a motor car, and to fly in the aircraft. As far as subtle body is concerned, we want a recreation to the testing the mind by hearing all the thrilling songs instead of bhajan. Because our very approach, our conceptual approach for economic development is mainly that aims at inviting bodily comforts. But these bodily comforts ultimately causes degradation to the soul. That is where and also, despite of our numerous efforts, we can't get more than what we are meant for. So on both accounts it's a loss. ସେହିପରି ଆମର এই ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, এই ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପଞ୍ଚଗଣ ଭିତରେ ଗଠିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କାର୍ପେଟ ପଡ଼ିଥିବ, ଏସି ଲାଗିଥିବ, ଦଣ୍ଡ ଫିରୁଥିବ, ବଢ଼ିଆ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଚାହୁଁ, ଘର ଗୋଟେ ଚାହୁଁ, ଗୋଟେ କାର ଚାହୁଁ, ଏରୋପ୍ଲେନ ବୁଝାଇ ଚାହୁଁ, ଘରେ ବାଥଟବ୍ କରୁଛି, ଗିଜର ଲଗଉଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୁଖ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ମନର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ବୋଲୁ, ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିମାନେ କଣ ସେମାନେ ଗୀତ ବୋଲୁ, ତା ତାଳରେ ଆମେ ନାଚି ମଧ୍ୟ। ଏହାଫଳରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଡୀୟ କଳୁଷତାରେ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବଗତିର କାରଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ନୁହେଁ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାହା କେବଳ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ। ସମୟର ଅପଚୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, ଜୀବନ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା। କିଏ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, କିଏ 60 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, କିଏ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, କିଏ 50 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା। ଏ ସମୟରୁ ଶୈଶବ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ଏ ସମୟରୁ ଧର ଜଣେ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, 20 ବର୍ଷ ତାର ଶୋଇବାରେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 60 ବର୍ଷ। 60 ବର୍ଷରୁ
शिशु भाव तार 10 वर्ष गला और 50 वर्ष, वृद्ध भाव तार 15 वर्ष गला और 40 वर्ष। 40 वर्ष से मलमूत्र त्याग, गाधुआ गाधी, शौच एवं शरीर सज्जा, तर सज्जा यही सब समय गला। किंतु सी जे प्रकृत तार आत्मा से तार उन्नति करने से समय कर तेणुक ये जो जिनस समय दूसरी प्रकृत जो आत्मार उन्नति करते समय देवा कथा, शक्ति देवा कथा, कि सब कार्य शक्ति समय देने से शक्ति और समय अपचय। Similarly, Prahlad Maharaj said that it is a great waste of precious human lifetime and energy. Let us suppose somebody lives for 80 years. Say 20 years is gone in form of sleeping in whole duration of 80 years. So what remains is 60 years. Say first 10 years as a child, it is gone. So 50 years, isn't it? Say 15 years gone as an old man. So it is 35 years. From 35 years to attend call of nature, to answer call of nature, and to take bath, and to be dressed up, to go to work or to go to business, promotion activities, and go with the mindset to convince people in that regard, in that context, all this take the time and energy. But does it really help us to make any gain? Because as per the statement of Prahlad Maharaj, it is not at all a gain. It's only a loss. पुरी से कौन कहले ना मनुष्य प्रयास से कृष्ण आड़ को परिचय करेंगे ताहले निसंदेह आत्मोपलब्धि चिन्ह प्राप्ति हो जाए, अर्थनीति उन्नति चेष्टा कर वास्तविक समझ लगा। प्रहलाद महाराज कहले आमर यही जो सब उद्यम यदि कृष्ण भक्ति व्यवहृत हम, कृष्ण सेवा हृदय अंतकरण व्यवहृत हम, कहे कि आम विषय प्रति जी आसक्ति अच्छी तार 10,000 भाग भागे आसक्ति यदि कृष्ण में चरणारविंद प्रति रही उद्धार पाइब। जदि आम कृष्ण सेवा मुक्त हृदय छंद कपट रहित हो, कौन सी लाभ पूजा प्रतिष्ठा एसबू आशा न करी, जदि आम गोटे बाहर दिन एसबू किसी न कर निष्कपट भाव कृष्ण सेवा आम ध्यान हो जाए, आम प्रकृति अनुसार जो रकम देवा सेवा देवा संभव आम से दिल निजक नियोजित करें आम उद्धार पाइबा। आम जो प्रकृत आत्मा ये आत्मा आम आत्मोपलब्धि कर नित्य चिन्मय आनंद म स्थिति पाइबा मन वास जोटा ही प्रकृत लाभ। एटी प्रभुपाद जी महाराज यू अनुसुखाड़े थे नो सी Prahlad Maharaj is saying that this kind of study to become a professional for economic management, be you an IIM student or IIT master, since it ultimately meant for your bodily comfort and material sense gratification and how to ensure that, so that demands to take your time, and once it takes your time, you are losing everything. But if this same attitude would have been directed towards rendering living services towards the lotus feet of Krishna, same power project whatever,
then every step you would have made gain. That gain would have lifted you to the state of Chinmaya. Chinmaya means Chetanana. You are conscious. Now you are unconscious. That is full of wisdom. Now we are in the darkness of ignorance. Prabhupada ji Maharaj ଏଠି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କଣ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହୁଛୁ 10 ମାସ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି 100ଟି କଙ୍କଡା ବିଛା ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ଥିଲା ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହୁଏ କାରଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦଂଶନ କରନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ। ଏବଂ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡେ। ଆହାର ପାଇଁ ସେ ଭାବେନି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁତ ହେଇଛି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ଆରାମରେ ଶୋଇବ ଖଟି ଆସି। ଆହାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନହେଲେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଡାଲି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେବ କିରେ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏ କଥା କହୁଛି। ଏରକମର ସେ ସମୟଟାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୈଥୁନ ଆହାର ଭୟ ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆହାର ଭୟ ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ହେଉଛି ଶରୀରର ସମସ୍ୟା। ସେ ଶରୀର ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶରୀର ସମସ୍ୟା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଏଠି ମାୟାବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଯଥା ହଇରାଣ ହେଉଛି। Here Prabhupada Maharaj stated that this kind of situation that causes suffering is a bodily problem. It has no direct link to soul. Because Janma Mrityu Jara Vyadhi, this is not applicable to soul. It is beyond time and eternal. But conceptually, the deluded soul misconceived him to be the body. Identifies the body. So, he engages the body into the considering the prayer of the self. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶରୀର ସୁଖ ପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ନିଜର ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି। ଗୁରୁଦେବ ଆମର କହନ୍ତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇଁ ବା ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ? କରୁଛେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଉଛେ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏସି ଲଗେଇବା, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବା, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛେ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ବିଲ୍ ପଇଠ କରିବାକୁ ମାସକୁ 4,000 ବିଲ୍। ରାଜି ମାନିକି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏତେ ବିଲ୍ କାହିଁ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଅଧିକ ଦିନରେ ଲାଇଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଯୋଉଠି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛି, ଜାପାନ ଗୋଟେ ଦେଶ, ସେଠି ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ।
କାରଣ ଏତେ କଳକାରଖାନା ଏତେ କଥା ଯେ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ କାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବା ବିଭିନ୍ନ ବାଷ୍ପ ସବୁ ମିଶିକି ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଗଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯାଇ ଜାପାନ କ'ଣ କର ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପବନ ଆଣିକି ଆସେ। ସେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ବିକ୍ରି କଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବ। Let us talk of the economic prosperity. To enjoy the sunlight, to have sunlight or free air, pollution-free air, are we supposed to give anything in form of tax to the government? No. But if we artificially want to produce electricity through hydroelectricity project or thermal power project or nuclear energy or whatever, then we have to pay for the bill. In order to pay the bill, we have to struggle to raise money to give. But what it ultimately this can cause, this can adversely affect our health physically. Japan is a country. It's a very clean country. Excellent city. Even the industries to the chimney, they never discharge smoke. But fact remains, they also spread the waste of the industry in an invisible manner in form of various gas. And those gas coming in contact with the air make it so much contaminated that if you breathe the same air, you may likely to undergo physical suffering. That is why in Japan, in some city like Osaka, they purchase pollution-free air. And in order to purchase pollution-free air, they used to visit a place where there is no industry. So live as a love of nature can make you to remain healthy. But your effort for artificially doing this through economic development can cause you harm. मुक्त बाय से कूड़ जाए ना धर से आसला गोटे गाँव को चौल जंगल किसी कारखाना नहीं किसी ना मुक्त बाय वृक्षलता सब अच्छी सेठू से मुक्त बाय पिंडा चौल जंगल कहले ये कौन करते ना कौन किसी ना तुम्हारे क्या इनकम करते ना आम देश तो मुक्त भाई मिले ना तारे एते टका देश क्या एटा जे ठक्कर ठकाने दुनिया ठक एवं ठकाने दुनिया गोटे भल कथा अच्छे विषय गोटे शिक्षणीय कथा दुई सांग थे जड़े सांग धारणा से बुद्धिमान बोली ताके भावुना से सब सुजोग खोजते ना निज बुद्धिमान बोली जणना एवं लोक हसा हुए से कटक सहर बुझे कटक सहर तार अन्य सांगटी थिला
से कहला भाई कुआड़े अच्छे ना मुझे जाके चौधरी बाजार आगे बुझे ना से भारी ठक्कर जगह तो कहीं जाओ ना कि मस्ते कौन से कहता हूँ पक्के वाला तो हम 4 दिन 10 साल बिजी हो जा ये से तो सेठी गला देख देखिला डेंगा डांग घर अनुज तार से जना से कहला भाई से जाए यहाँ को जंगल कौन कर ना ये घर के ना गोटे घर दुटा जान गणले के गण दे तुम ना 100 टका दिशा दिया ना दिशा नहीं का कहबन सरकार जेल खुले और जा 100 टका पकेला तापर सीता सांग पाक फेरी आसला सांग कहला कौन बुलू कि अरे तुम तकिया मजी छक गोटा बन 100 टा घर देवी देखी कितु देली 100 टका सी कहला हाईवे टका This material prosperity is like this. There is a joke. There are 2 friends. One of the friends always suffers from inferiority complex. He feels his classmates and playmates are considering him to be a fool. So he quickly avails this opportunity to prove that he is very intelligent. But all the time he becomes an object of laughter. Once he had been in Cuttack town. So his faithful friend was there in Cuttack. He said, why you are come to? Not just to see your town. And look, it is full of kids. That's what they will do to me. I can sell them 10 cents. Okay. You be careful but go. So that man had gone to Chaudhary Bazar area. You are looking tall building, how much you are looking? Building 1, 2, 3, 4 like this. So one man of Katakam would guess that is a food. Some idiot was brought from somewhere. So he came close to him. What are you doing? I am counting homes. How many homes you have already counted? 100. Now you know, for each home you have to give 2 rupees. So you have to give 200 rupees. He means already will be jailed. He had 200 rupees. But Mr. I am a poor man. I don't have that much of money. All I give 150. Nothing less than that. Then I am taking government. So he paid government 150. When he returned back to his friend's place, he told what happened to you. Now today I taught a lesson to your city people. He said, how? Now seeing 100 houses, I was supposed to pay 200, but I have just paid 150. This is the situation in material world. People do consider themselves to be intelligent, but actually they make themselves in number one fool. Sometimes joke in the process of make these things lighter. There is another joke about the first defense minister of India, Captain Baldev Singh. Have you heard of him? So here the cutthroat competition is going on. One is engaged seriously to prove that he is a great soul. His intelligence level is higher than others. So it is a joke. Captain Baldev Singh was at that time. As it is said, it may not be said would be a joke. But all the time, Captain Baldev Singh became an object of laughter because he was caught. Once Pandit Jawaharlal Nehru was invited by John F. Kennedy to have lunch with him at White House. So Captain Baldev Singh also accompanied him. So both of them had gone. They had, after Washington, they had been in New York. The mayor of
mayor of New York posted them. They feel, the mayor thought they are all vegetarians. The mayor was just supposed, but they are the impression, they are vegetarians. So before they start joining the dinner, the mayor stood up and showed, ladies and gentlemen, and all the dignitaries and guests present in this Augustus gathering, today we have prepared a special type of cutlet out of vegetables. It's pure vegetable, because Pandit Ji and others are from India, they are vegetarians. He was under that impression. So we made a cutlet. Before we join the dinner, I would like to place this question to the dignitaries present here. Can any of you say, if we cut the cutlet into two parts, this cutlet looks like a bone, completely like a bone, but it is pure vegetarian. It is made up of a pure vegetarian ingredient. If you cut it apart, that will form one of the name of the justice is the hero of this. Can any of you say Pandit Jawaharlal Nehru? Ji, he is 9 feet old, sorry. Mr. X, Y, Z, everybody sorry. So this mayor's part. It is Bonaparte. Napoleon Bonaparte, Bonaparte. Then Captain Morgan Singh gave no time to Nehru. Panditji, let's go back to India. Let's go back to India. He thought he will also should say, present the same thing. So he has asked the secretary that you go ahead with printing invitation cards and distribute among all the ambassadors and all the persons, dignitaries, and invite them. Indian Defense Minister is inviting them. He will host them in a dinner. So they are all. So before they arrive in Delhi, all the arrangements are made. Then he has also quickly ordered to make a cutlet look like bone, but it should be purely vegetarian. Then when everybody said, he said, ladies and gentlemen, for the honor of the Indian Prime Minister, Nehru, I'm Nehru, I'm in India, Indian Prime Minister. He said, no, sorry, for the honor of the invited guest, for the ambassador, we have made a dinner party to host them. In this dinner, you are going to be served with a cutlet which looks like bone. If you cut it apart, that will form the name of the one of the greatest heroes. Can I not say Pandit Nehruji? Sorry, American ambassador to India, this, that. No. Then he shouted, Napoleon, 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 Napoleon. So people are confused, how Napoleon? Cut apart. With Bonaparte, okay. What is the Napoleon? Find out. No. Here a cutlet was prepared by the mayor of New York for the honor of Nehru. Dignitaries were invited. A special cutlet was made. The ingredients are pure vegetables, but it looks like a bone. Before they start joining the dinner, he said, can any of you say, if this cutlet that looks like a bone, if it is cut apart, that will form the name of Bonaparte. That will form the name of the greatest, one of the greatest heroes of history, Bonaparte. If you rejoin them together, that is Bonaparte. Napoleon's full name is Napoleon Bonaparte. So he had presented this. So Captain Walter Singh became restless to show the same thing in India. So at his instruction,
at the behest of Captain Gagatin, foreign ambassadors are invited and dignitaries are invited. Then he followed the same tactics. He made a cutlet made up of vegetables. Looks like a bone. He said, it looks like a bone. If you cut apart and this and that will form the name of the greatest hero of the, one of the greatest heroes. Can any he say? He gave no time. No. Ha ha. Napoleon. Napoleon Bonaparte is school name. Had he been telling Bonaparte, it would have joked. But instead he said Napoleon. This example is given because in material world it is said, those who go for name, fame and adoration, ultimately that makes them mockery in the eye of Maya. ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ଅଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କିଏ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକାକୁ ଗଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲେ। ତାପରେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଯେ ମେୟର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡିନର କଲେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଠିକ୍ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସବୁ ଶାକାହାରୀ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁକରି ସେ ସେମାନେ ପରିବା ପତ୍ରରେ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ହାଡ଼ ଦେଖିବା। ଏମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ ଆକୁ ବିକ୍ଷଣ କରିଦିଆଯିବ, ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀରଙ୍କ ନାଁ ହେବ। ସେ ବୀର ଯେମିତି ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ, ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ନେପୋଲିଅନ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ। ସେଠୁ ସେଇଟା କଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କେହି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ସେଠୁ ହସି ସେ କହିଲେ ବୋନାପାର୍ଟ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୀରଙ୍କ ନାଁଟା ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ। ବୋନ୍ ମାନେ ହାଡ଼, ହାଡ଼କୁ ବିକ୍ଷଣ କରିଦେବ, ଆପାର୍ଟ ମାନେ ବିକ୍ଷଣ କରିଦେବ, ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଦେବ, ପୁଣି ମିଶିଗଲା ବୋନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗିଆ ହେଲା। ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ସାଙ୍ଗା ଦାସ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଉଛି ବୋନାପାର୍ଟ। ଏଇଟା ସେ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଖାଲି ଟଗର ହେଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଦେଲେ। ସେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଲେ, ପୁରାପୁରି ପରିବା ପତ୍ର ନେଇକିରି ଗୋଟେ କଟଲେଟ୍ କଲେ। କଟଲେଟ୍ ସବୁ ଖାଇଥିବ, ତୁ ଖାଇଛୁ କଟଲେଟ୍? କଟଲେଟ୍ କଲେ। କଟଲେଟ୍ଟା ହାଡ଼ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହାଡ଼କୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ବୋନ୍। ତାକୁ ବିକ୍ଷଣ କରି ନେଇଆସିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଆପାର୍ଟ, ମାନେ ବିକ୍ଷଣ କରିଦେବ, ପୁଣି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ବୋନ୍ ଆପାର୍ଟ, ବୋନ୍ ଆପାର୍ଟ ବୋନାପାର୍ଟ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଶିଖିଯାଇ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବୋନାପାର୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ତାକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଦେଶର ଦାସ, ଦାସ ହେଉଛି ତାର ସଂଜ୍ଞା। ତା ପ୍ରଥମ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦେଶ। ସେଇଭଳି ସେ ଯେଉଁ ବୀରଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନାଁ ଥିଲା ବୋନାପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଥିଲା ନେପୋଲିଅନ। ଇଏ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ, ସିଏ ସେମିତିଆ ବେଳେ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ କହିପାରିବ ତ ବୀର ନାଁ? ସମସ୍ତେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ନେପୋଲିଅନ। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ମାୟାର ଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନେ ଏକ ପରିହାସର ବସ୍ତୁ ହୋଇଯାନ୍ତି। In the vision of Maya, those who go for name, fame and adoration, they make themselves mockery. Why? Because
what this name, fame and adoration is meant about. All the name, fame and adoration are aiming at the physical body with a particular kind of face. People can recognize in the photo. He is Mr. So, he is such a great man. But what will be the ultimate destination of this body? This will be cremated in the cremation ground and became a spoon of powder, a spoon of ashes. So this is the reason for which we are aspiring for name, fame and adoration. My laughing at us, saying what great fool they are. They make mockery of themselves to themselves. That is the whole thing. That is what Prabhupada has narrated, referring to Prahlad Maharaj. So the indication, the sermons of Prahlad Maharaj here through this sloka, that as long as we live, we must live the life, a Krishna conscious oriented life, and that will make our life profitable. लाभ जीवे तो जावता परमात्मा तो कहर उद्देश्य होची हमें जेपर्यंत बंची रहिबा कृष्णंकर सेवा पाई जो जीवन को उच्छेद करवा सेही मानसिकता सेही धारणा सेही भावना बसवर्ती करवा ये प्रहलाद महाराज कथा पढ़ प्रहलाद महाराज और प्रहलाद महाराज की प्रहलाद महाराज अन्नप्राशन उत्सव की भैया नमस्कार प्रहलाद महाराज हैं बहुत बड़ा हीरो है नहीं तुम्हारो नहीं जो प्रहलाद तो तेणुक पहला उद्देश्य होती we must live with our prepared consciousness, mood and vision need to be directed towards the service of Prahlad Maharaj कथा पढ़ते प्रहलाद महाराज खुद हाजिर ही गए प्रभुपाद प्रहलाद महाराज को शिक्षा विषय पढ़ी थी ना हाजिर ही गए प्रहलाद महाराज शिक्षा पर प्रभुपाद व्याख्या कथा पढ़ी थी स्वयं प्रहलाद महाराज आके हाजिर है धोनी भल हरिनाम तो बर्तमान प्रहलाद महाराज संदेशानुसार आम जो मैंने प्रकृत बुद्धि जो मान उदय होती जानी रखा उचित ये जीवन जीवन कहले अन्य दृष्टि समय समारोह जन्म मृत्यु पर्यंत से समय आम जहाँ किसी कार्य करवा जहाँ किसी चिंता करवा जो मानसिकतार बशवर्ती चिंता करवा एवं तदनुजाई मनर निर्देश आम शरीर पुरुषर क्रिया करटा कृष्णार्पित होता दरकार कृष्ण को उद्देश्य नहीं दरकार से कृष्ण गीतार कहले मर्यादी मांग नमस्ते तुम्हें मोर सखा तुम्हें मोर अति प्रिय तुमको प्रकृत आत्मकल्याण कथा कहूँ तुम्हें जहाँ कर मो कर जुआड़े जाऊच मत नमस्कार कर दिया मो बंची रह मो से लाभ जीवे तू जावत भागवत जो बाणी प्रकृत लाभ कहले आत्मार लाभ कहीं शरीर में मौसी दिखा So precisely speaking, the sermons of Prahlad Maharaj, that all our effort, our mood, our vision and everything should be transcendentalized and it should be directed towards rendering pleasing services unto the Supreme Lord Janathan Krishna. If we can do that, then every step of our effort we are purified, and once we are purified to that level, we will have a different vision, we will have a different perception to discover ourselves who we really are.
That is called Atma Sakshatkar. And let us beg the mercy of Prahlad Maharaj. We should shower His tremendous mercy upon all of us to be once able to move ahead towards that direction for the pleasure of such new devotee of Lord like Prahlad Maharaj, Gurudev Prabhupada, and for the pleasure of their Supreme Lordship Jagannath Baladev Subhadra. Hare Krishna. Jam Srila Gaurabrinda Swami Nitya Sadgurudev Jam Srila Bhaikarnaarvinda Bhakti Vedanta Swami Nitya Sadparam Gurudev Jam Nitya Pravishta Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj Jam Parama Mangalama Sadgurta Sishya Parampara Ananta Koti Vaishnava Vrinda Samaveta Bhakta Vrinda Srimad Bhagavatam Katha Kirtana Yajna Srimad Bhagavatam Katha Kirtana Samanakari Bhakta Sutta Vrinda Gaur Premanandi Sati Pavan Sati Sutta Gurudev